आणि सगळ्यांनी वाचर येवचे आणि मनान आपली बसका घेवची. आयचे या सुवाळ्याचे सोयरे रोहनबाब खवटे, आमचे यजमान आणि नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री निळकंठबाब रणकर, प्रसन्न आचार्य IAS सेक्रेटरी फिशरीज आणि डायरेक्टर चंद्रकांत बेळी, तसेच जॉईंट डायरेक्टर डेप्युटी डायरेक्टर डॉक्टर स्मिता मजुमदार. या सगळ्या सोयऱ्याचे आम्ही स्वागत करूया गोवन हेम्पर दिवन. हांव डेप्युटी डायरेक्टर डॉक्टर स्मिता मजुमदार हांचे लागीं मागता की तांणी सोयऱ्याचे स्वागत करचें. सुरवेक या कार्यावळीक खास हाजीर आशिल्ले टुरिझम मिनिस्टर श्री रोहन खवटे यांचे स्वागत जाता. ताजे उपरांत या सोहळ्याचे यजमान आनी मिनिस्टर फॉर फिशरीज श्री निळकंठबाब रणकर यांचे स्वागत जाता. सेक्रेटरी फिशरीज प्रसन्न आचार्य IAS हांचे बी आमी गोवन हेम्पर दिवन स्वागत करतात. आणि नुस्तेमारी खात्याचे संचालक श्री चंद्रकांत बेळी हांचे बी स्वागत करचे अशें हांव डॉक्टर स्मिता मजुमदार हांचे लागीं मागता. फोटोग्राफर डेप्युटी डायरेक्टर डॉक्टर स्मिता मजुमदार हांचे बी आमी स्वागत करता. ऑफिशियल्स ऑफ फिशरीज तांचे लागीं मागता की तांणी डॉक्टर स्मिता मजुमदार हांचे स्वागत करचे. या 9व्या आवृत्तीचे आता उक्तावण जातले. सगळ्या मानेस्तां लागीं मागता की तांणी दिवली पेटोवन या सुंदर अशा सोहळ्याचे या मेगा महोत्सवाचे उक्तावण करचे. माचे वेले सगळे मानेस आता दीप प्रज्वलन करून 9व्या एक्वा गोवा फिश महोत्सवाचे नुस्ते महोत्सवाचे उक्तावण करतले. वेगळ्या वेगळ्या कार्यावळींत सजिल्लो हो महोत्सव हो दिव्याचो उजवाड सगळ्या आसामंतांत फाकू खास करून फिशरीज मिनिस्ट्री आणि फिशरीज मिनिस्टरच्यो ज्यो अर्थीक उदरगती खातीरच्यो येवजणी आसात त्यो सगळ्या लोकां मदीं पावूं अशें आमी मागुया. सगळे मानेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांणी बसका घेवची. हाजे उपरांत नुस्तेमारी खात्याचे संचालक श्री चंद्रकांत बाब बेळी हांचे लागीं मागता की तांणी येवकाराची 2 उतरां उलोवची. Good evening, everyone. Honorable Minister for Fisheries, Sri Nilkant Halankar sir, Honorable Minister for Tourism, Rohan Khawte, my Secretary Fisheries, Shri Prasanna Acharya, my Deputy Director of Fisheries, dear fishermen, fish farmer, fisheries stakeholders, and all ladies and gentlemen present in their large number. It gives me immense pleasure to welcome you all to the inauguration of the 9th edition of the Aqua Mega Fish Festival in this beautiful city of Panaji. This festival was introduced in the state of Goa in 2014, and since then the festival has continued every year, receiving overwhelming response and support from all the fisheries stakeholders. The fisheries sector is among the fastest growing allied sector, and it has been observed that it is growing at the same place in the state of Goa. The Director of Fisheries is actively implementing various welfare schemes and promoting aquaculture and allied activities by encouraging youth and entrepreneurs. Through innovative schemes, development of modern infrastructure, regular training programs, and a strong focus on sustainable aquaculture, the department is working in line with the vision of blue growth.
Under the PMMSY scheme of Government of India, the village of Kakra and Arambal has been selected for the development of climate resilience coastal fishermen village with 400 crores sanctioned by Government of India. For the safety and security of our fishermen at the sea and to monitor the fishing operation in the real time, the department has installed more than 1,200 transponder on fishing vessel. It is also observed that Goan women fishermen are also actively participating in river cages fish farming with over more than 174 kgs installed in the last 4 years, producing more than 200 tons of high value fish. Our government is also giving special focus on tribal community under the Dharti Aba Jayanti Gram Utkarsh Abhiyan component of PMMSI, under which more than 95% of assistance is also given to the fishermen. As a part of this three-day festival, we have organized a national conference on fisheries and aquaculture, which was inaugurated earlier today at the hand of Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, at a Novotel resort in Panaji. Scientists from leading national institutes such as NIO, SIBA, FSI, ICR, MPEDA, and CMFR, along with senior officers from Ministry of Fisheries, Government of India, representatives from various state government and successful farmers presented their research papers. The conference provides a valuable platform for farmers, students, researchers, officials, and stakeholders to interact with experts, exchange ideas, and learn about new research and innovation that can transform the fisheries sector. Poster presentation by researchers, students, and farmers are also part of this program, showcasing success stories and research achievement in fisheries. One of the prime attractions of this fish festival is the Grand Aquarium Gallery, which displays over more than 100 species of ornamental and marine fisheries, beautiful showcasing underwater ecosystem and serving as a educational experiences for students and visitors. So I encourage all of you to actively participate and make the most of this platform, as I extend a heartfelt welcome to our Honorable Minister for Fisheries, Shri Nilkant Halankar. I also welcome Honorable Tourism Minister and my Secretary, Shri Prasanna Acharya IS, for this inauguration of the Aqua Goa Mega Fish Festival. I also welcome all the people present here for the program. Your presence adds great value to this event, and we are grateful for your valuable contribution. Together, let us work together for a sustainable and prosperous future of fisheries in Goa. Thank you. देव बरे करू. नुस्तेमारी खात्याचे संचालक चंद्रकांतबाब बेळीप. खरं तर आज सकाळी या महोत्सवाची सुरुवात झाली. त्या महोत्सवाच्या उक्तावणात किंवा त्या कार्यवळीच्या उक्तावणात महाराष्ट्र मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाजीर आशिल्ले. आता ते काय कारणान येवंक शकले ना. आमचे नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री निळकंठबाब हळर्णकर या सोहळ्याक हाजीर आसात. तांचे लागीं मागता की तांणी आपली 2 उतरां उलोवची. नवव्या एडिशन अक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवल या उद्घाटन सोहळ्याक आमच्या मदीं आहात गोंय राज्याचे टुरिझम मिनिस्टर श्री रोहन खंवटे, फिशरीज डिपार्टमेंटाचे फिशरीज सेक्रेटरी बाब प्रसन्न आचार्य, फिशरीजचे डायरेक्टर श्री चंद्रकांत वेळीप, डेप्युटी डायरेक्टर स्मिता मजुमदार, सगळ्या डिपार्टमेंटाचे स्टाफ, प्रेस, स्टेक होल्डर्स, फिशरीज आणि प्रेम भावांनो आणि भयणींनो, खूप खोशी भोगता आणि खूप उमेद दिसता की ह्या 9 एडिशनाक आमी प्रत्येक वर्सा जे करता आसतना एक नवीन कितें तरी करता आणि एका बरो प्रोत्साहन आणि मोठ्या प्रमाणान उत्साहान आमकां तुमची साथ गावता. म्हणून भावांनो आनी भयणींनो, दर्या आणि आमचे गोंय हे घनिश्ट संबंध बऱ्यापैकी समुद्रान आमकां नैसर्गिक संपत्ती प्रदान केल्ली आहा.
आणि ही प्रदान करता आसतना आमी कशे तरेन थंय वेव्हार जावचो किंवा ती संपत्ती कशी प्रमाण सस्टेन दवरप तितकीच जबाबदारी सरकाराची आहा आणि तुमची आमची आहा. हो एक फेस्टिवल न्हू जाल्यार एक ट्रेडिशन टिकोवप, कल्चर टिकोवप आणि तेज्या बरोबरूच येता त्या जनरेशनांक किंवा हे सस्टेनेबल फिशरीज जावचे हे सरकाराचे उद्दिश्ट आहा. आणि हे करताच्या मागोत आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या मार्गदर्शनान आणि त्यांच्या आयडियान आयज आमी मोठ्या प्रमाणात हे करता. जशें आयज आमच्या डायरेक्टरान सांगलें, हे फावट आमी नॅशनल कॉन्फरन्स जे दवरलें ते नवोटेल हॉटेलान पाट्यार आणि ह्या एका बरे सायंटिस्ट, स्टेक होल्डर, बरे रिसर्चर हे बऱ्यापैकी संबंध देशाच्या युनिव्हर्सिटीसून सरकारांसून येल्ले आसात. सरकाराचो एकूच उद्दिश्ट आहा की केंद्रीय आमचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन जेन्ना स्पेशल मिनिस्ट्री फिशरीज केली, जेन्ना पळयलें की फिशरीज सेक्टर हो खूब इम्पॉर्टंट सेक्टर आहा, आर्थीक बाजू पळयली जाल्यार देशा खातीर खूब मदत जातली आणि मदत आसा, तेन्ना हे सेक्टरान खोल लक्ष दिवन हो वाडोवपाची गरज आहा. आणि त्या प्रमाणे तेंच्यांनी पयलीं ब्लू रेव्होल्युशन केलें. ब्लू रेव्होल्युशना माध्यम मागीर नंतर तेंच्यांनी प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना म्हणून केली, ज्याच्या माध्यमान जे नुस्तेमारी पर्यंत लोकांपर्यंत जे कंज्युमराक पावो पर्यंत जे जे वस्तू लागता, इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं, ज्या फिशरमॅनांक किंवा मेकनायज्ड फिशींग जे जेट्टीज आसूं किंवा बाकीचे सामुग्री आसूं, त्याच बरोबर जेट्टी पर्यंत मार्केटाक वचा सारखे इन्सुलेटेड ट्रक आसूं किंवा 3 व्हिलर आसूं, 4 व्हिलर आसूं किंवा 2 व्हिलर आसूं, ह्या माध्यमान हे सगळे सहाय्य दिवपाचे तरतूद केल्ले आसा. त्याच बरोबर बऱ्यापैकी स्टोरेज दिवपाक तेकाय सबसिडी आहा. हेजो एकूच अर्थ की जे मच्छीमारा कडसून जे नुस्तें वयता ते कंज्युमर पर्यंत बऱ्यापैकी आसचे, प्रत्येकाक तेजो फायदो जावचो, प्रत्येकाक काम गावचें. आणि तेज्या बरोबरूच जे नुस्तेकार किंवा व्हॅल्यू एडेड फिशींग बिझनेस करपाक किंवा एंटरप्रेन्योर करपाक ह्या सगळ्यांक एका माध्यम, एका छत्रा खातीर हाडपा खातीर हे सगळे प्रयत्न आहा. भावांनो आनी भयणीनो, सरकाराचो उद्दिश्ट आहा की 2047 विकसीत जावचें. तशेंच आमच्या गोंय राज्याचे सरकार आनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे स्वयंपूर्ण गोवा 2037 जावचें म्हणून. आनी हें करतले जायत जाल्यार आमी मोठ्या प्रमाणात ज्यो सरकाराच्यो जावं जे आमकां जे रिसर्चर, सायंटिस्ट जे सायंटिफिकली तयार करता, हो अभ्यास करून हेज्या खातीरूच आमी हे आयज नॅशनल कॉन्फरन्स दवरलां की जास्तीत जास्त लोकांनी भाग घेवचो आणि हे फिशरीज जे बिझनस आहा फुडें वयचे म्हणून. त्याच बरोबर आमी पळयता की जेन्ना आमी ॲक्वा फिश केले, बायोफ्लॉक केले, RES केले, फिश कल्चर केले किंवा क्रॅब फार्मिंग केले, हे सगळे आमचे सुके इनलँड वॉटरवेजसून जाता. पूण केंद्र सरकारान जेन्ना नैसर्गिक जे नुस्तें आहा दर्यान, ह्या खातीर सुद्दां सायंटिफिकली रिसर्चरांनी अभ्यास केल्लो आहा. हेज्या खातीर आमी तो 14 जाग्यार फ्रॉम केरी टू काणकोण पर्यंत आर्टिफिशियल रिप्स घातलेले आहा, जेणे करून नुस्त्याक तेजी सेक्युरिटी आसची, तेंचे ब्रिडींग करपाक, तांकां ते रावपाक अशे आर्टिफिशियल ट्रायंगुलर शेप आसूं किंवा सर्क्युलर शेप आसूं, हार्ट शेप आसूं, ह्या सगळ्या माध्यमान जी नैसर्गिक संपत्ती आहा ही टिकून उरची
आणि ही नैसर्गिक संपत्ती परत वाडची, कारण निसर्गाच्या विरुद्ध न वचपा खातीर हे सस्टेनेबल जावचें ह्या खातीर खूब प्रयत्न आहा. आमी जास्तीत जास्त डिपार्टमेंट आमचे त्या बरोबरूच आमचे कडेन 32 सागर मित्र जे आहा केंद्र सरकाराच्या अंडर, हे प्रत्येक गांवांत मोठ्या प्रमाणात काम करतात, व्हॅल्युएडेट करूंक शिकयतात, कोर्सीस घेतात. हेजो लोकांनी फायदो घेवचो, चड न वेळ घेता. ह्या सेक्टरान जास्तीत जास्त प्रोत्साहन सरकार दिता आनी तेजो फायदो लोकांनी घेवचो. इतकें सांगून तुमकां सगळ्यांक म्हाज्या काळजांसून हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. देव बरें करूं मिनिस्टर सर. आणि सांगिल्ले प्रमाण आत्मनिर्भर भारत आणि ताका जोडून गोंय सरकारान दिल्ली स्वयंपूर्ण गोवा ही घोशणा, ही फकत घोशणा न्हय तर ह्या खातीर अश्यो मिनिस्ट्रीज, नुस्तेमारी खातें जावं, ताचे बरोबर टुरिजम डिपार्टमेंट जावं, जे आमी आर्थीक कणे म्हणटा, ही डिपार्टमेंट्स कामाक लागल्यात. देव बरें करूं. आमचे मदीं आज आसात एक डायनेमीक मिनिस्टर, गोंयचे टुरिजम मिनिस्टर, IT मिनिस्टर रोहन बाब खंवटे. तुमचे लागीं मागता की तुमी ह्या समयाचेर आमकां मार्गदर्शन करचें. रोहन बाब खंवटे. व्यासपीठावर उपस्थित आमचे मित्र मिनिस्टर फॉर फिशरीज बाब नीलकंठ हळणकर, सेक्रेटरी फिशरीज बाब प्रसन्न आचार्य, डायरेक्टर बाब चंद्रकांत वेळीप, डेप्युटी डायरेक्टर बाय मजुमदार, हांगा उपस्थित हांगा आमचे नवनिर्वाचित ZP मेंबर्स, तशेंच ह्या वाठारांतले खूब आयिल्ले गोंयचे ज्येश्ठ नागरीक, फिशरीज डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल्स, पत्रकार भाव, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भाव आणि भयणीनो, पहिले सुवातेर तुमकां नव्या वर्साची सगळ्यांक शुभेच्छा. नवें वर्स सुरू जाता जाता सगळ्यांची रेझोल्युशन जाता, सगळ्यांची अपेक्षा आसता आपूण नवें कितें तरी करतलो म्हणून, आणि सगळ्यांक एक कॉमन पॅरामिटर आसता की आपूण आपले हेल्थ सांबाळटलो म्हणून. आय विल बी मोर हेल्दी दिस इयर म्हणून. आणि हेल्थ सांबाळटा आसतना जेवणाच्या आणि खाद्याचेर पहिले लक्ष वता की आपण डायटार वतलो म्हणून. जानेवारी सोंपच्याच्या पयलींच तो ऑटोमॅटिक प्रायोरिटी चेंज जाता आणि आमी आसा तशे गोंयकार ऑर्राद आमकां कितें आवडटा तें आमी खाता अँड वी स्टील वॉन्ट टू बी फिट. बट अ वे ऑफ आवर गोंयकारपण इज लिव्ह हेल्दी जाल्यार ऑल्सो एन्जॉय अ लायफ. दीसभर काम करतकर वी नीड आवर फिश, आवर फूड, आवर कलिनरी, आणि जे कोण ड्रिंक घेतात तांकां आपले ड्रिंक हे घेवपाक आवडटा. हे एक गोंयकारपणाचे एक यू कॅन से एक्झाम्पल. एक्वा फेस्टिवल बाब नीलकंठ हळणकराची संकल्पना जेन्ना सुरवात जाली तेन्ना करता करता फ्रॉम वॉट इट वॉज अर्लियर टू कमिंग टू द 9th edition एक बरें दिसता की कंटिन्युअसली चर्निंग विथ न्यू आयडियाज. जे खाण आमच्या जिवनाच्या दिसाक आमकां जायच, खारे बांगडे म्हण, सुंगटाचे डांगर म्हण, तिसऱ्याचे डांगर म्हण, मागाचे बांगडे म्हण, तरेतरेचे जेवणाचे पदार्थ आणि तरेतरेचे जेवणाचे नुस्ती आमकां दीस रात आमकां म्हाका दिसता वी ऑलवेज लव टू ईट आवर फूड. बट बिहायंड दीस होल इकोसिस्टम इज अ डिपार्टमेंट हू इज थ्रायविंग टू एन्श्युअर यू गेट द बेस्ट. एक वाटेन अवेअरनेस तयार करता असताना, एक वाटेन कॉन्फरन्सीस तयार करता असताना, ज्या माध्यमांतल्यान विचारवंत येवन शिकता असताना नुस्त्याचे वेगळे वेगळे पदार्थ जावं बाकीचे हाचे डिस्कशन जावं, एक फॉरवर्ड थिंकिंग फिशरीज डिपार्टमेंटची सुरवात केल्ली आसा बाब नीलकंठान. त्याच टायमार असले इव्हेंट्स येवन भुरग्यांक, जाणट्यांक, नेणट्यांक सगळ्यांक इन्वॉल्व करून एक फेस्टिवल ऑफ फिश वेर यू हॅव अ एक्वेरियम गॅलरी, food stalls where everybody can come and taste the Goan food in its right way is a nice thought जे या एक्वा फेस्टिवलांतल्यान भायर सरता. आमी नुस्तें जितलें खाता तितलें नुस्तें त्या टायमार भायर सरप, दर्यान केन्ना आमी फिशींग न करप, कसले टायप ऑफ फिशींग करप, कन्व्हेन्शनल फिशींग करप काय आमी पयले हारी म्हणटाले तसले फिशींग करप, हे तरेतरेचे येवजणेन
कंटिन्युअसली फिशरीज डिपार्टमेंट जे काम करता ते आमकां दिश्टी पडना. पूण जेन्ना नुस्तें कमी जाता नाल्यार वी नो दॅट वी नीड आवर फीश रायट, आमी फिशरीज डिपार्टमेंटा कडेन पळयता. असले इव्हेंट जावप खूब म्हत्वाचे. आनी म्हाका दिसता बाब निलकंठ हळर्णकर जे कितें उलोवन गेलो ताजेर हांव परत रिपिटेटिव्ह जावचो ना. बट इट इज अ गुड इव्हेंट फॉर ऑल ऑफ अस एट द स्टार्ट ऑफ द इयर टू कम, एन्जॉय, एक्सप्लोर, लर्न, गेट अ मोर अवेरनेस अबाउट थिंग्स विच आर अराउंड अस. कित्याक एकदां फुडें आशिल्ली गजाल आमकां खबर नासता आमकां कितें दिलां काय म्हणून. आनी पर्यटन खात्या तर्फे जेन्ना आमी रिजनरेटिव्ह टुरिझम उलयतात, जेन्ना आमी पर्यटन खात्या तर्फे सोसायटी, इकॉनॉमी आनी एनवायरमेंटाचेर उलयतात, तेन्ना इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट गोवा अँड गोवा बियॉन्ड बीचीस. आनी culinary tourism is a form where today foodies, Gen X, Gen Alpha, Gen Z, हे नवे generation आयल्या, तांकां they would like to come, not only sit at one point but also come and explore and try things not only on the sun, sand and sea areas but also Goa beyond beaches. आणि तांकां समज आमी सगळे culinary tourism फुडें व्हरतले, फिशरीज डिपार्टमेंट तितलोच तेंको जाय पडटा. न्यू थिंग्स टू एक्सप्लोर विल मेक थिंग्स बेटर फॉर गोवा एज अ स्टेट. आयच्या दिसाक जे सेंट्रल आसा सी फूड आमी म्हणटात विच अ वे ऑफ गोवन लायफ, ते ज्या तरेन आमचे फिशरीज डिपार्टमेंट फुडें काडिल्लें आसा ताच्या खातीर बाब निलकंठ हळर्णकर ताचे एंटायर टीमीक शुभेच्छा दिता. ह्या 3 दिसाच्या इव्हेंटान खुबशे डिस्कशन्स जातले, पॅनल डिस्कशन जातले, खुबशे शिकपाक मेळटले. तातूंत सगळ्यांनी ताजो मॅक्झिमम बेनिफीट घेवचो असो उलो मारता. पर्यटन खात्या तर्फे म्हाका दिसता वी हॅव अ लॉंग वे टू गो अलॉंग विथ फिशरीज डिपार्टमेंट टू एन्श्युअर दॅट द फिश, एवरी टायप ऑफ फिश, ते अवेरनेसूय टुरिझम माध्यमांतल्यान जावपा जाय अलॉंग इन कोलॅबरेटिंग विथ फिशरीज डिपार्टमेंट. हे विचार येता आसतना फुडें बाब निलकंठ हळर्णकरा कडेन उलोवन हे विचार फुडें व्हरपाचो म्हजो प्रयत्न आसतलो. आयच्या दिसाक जितले पार्टिसिपंट्स आसा तांकां सगळे म्हज्यो शुभेच्छा दिता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. जय हिंद, जय गोमंतक. देव बरें करूं. रोहन बाब खंवटे सर, ह्या 9व्या आवृत्तीत कांय नुस्तें व्यावसायिकाचो आनी नुस्तेकारांचो सन्मान जाता. आज आमी लागीं 16 नुस्तें व्यावसायिकांचो सन्मान करतात. तातूंतले पयले 8 रोहन बाब खंवटे हांचे हस्तुकी सन्मानीत जातले आनी उरिल्ले 8 मागीर आमचे फिशरीज मिनिस्टर निलकंठ बाब हळर्णकर हांचे लागीं हांचे हस्ते सन्मानीत जातले. जांचे हांव नांवां घेतलो तांणी कृपया मंचार येवचे, व्यासपीठार येवचे आनी आपलो सन्मान स्विकारचो. श्री अनिल फुर्तादो, रोहन बाब खंवटे हांचे लागीं मागता की तांणी तांकां सन्मानीत करचे. श्री अनिल फुर्तादो, a fish farmer from Carmona, actively engaged in fish and shrimp farming from last 30 years in culturing various species, shrimps and fishes like Indian pompano and pearl spot. His farm is registered under Coastal Aquaculture Authority. खऱ्या अर्थान हे सगळे लोक नुस्तेमारी आणि राज्याच्या आर्थीक कण्याक हातभार लायता. मुखार श्रीमती सिल्विया फर्नांडीस, a woman entrepreneur from Kurtarim village who has installed 12 river cages in the river at Ulnanu, Kurtarim, Salsit, Goa, culturing the Asian sea bass under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, PMMSY. Srimati Sylvia Fernandez. आता हे जे आसात तांणी एकदम माचयेर येवचे. श्री फ्रांसिस्को फर्नांडीस पेले ह्या नांवान आमी तांकां वळखतात. श्री धंजनाथ केरकर, श्री रवींद्र जुवाटकर, श्री रुपेश जुवाटकर आणि श्री किरण मोरे. हातूंतले म्हाका दिसता रुपेश जुवाटकर आणि धंजना केरकर आज हांगा येवंक पावले ना. ट्रेडिशनल फिशरमॅन फ्रॉम बेनावलीम has played a heroic role in rescuing 27 fishermen. ताळे मारून तांचो सगळ्यांचो सन्मान जावचो. 27 फिशरमॅन जांणी वाटायले फ्रॉम कॅप्साइज ट्रॉलर ऑफ मोबोर बीच in the month of September 2025. Also, Sri Francisco Fernandez Pele contributed to marine conservation by rescuing sea turtle multiple times. सगळ्यांनी नेटान तांकां ताळयो मारच्यो आनी तांकां येवकार दिवचो, तांचो सन्मान करचो. श्री पेले आनी हांची वेगळी वळख सांगपाची ना. युट्यूब, फेसबुक
आणि बाकी सगळ्या सोशल मिडियांतल्यान तांच्या कामाची आमकां वळख मेळटा. मुखावेले सन्मान सत्कार फिशरीज मिनिस्टर निळकंठबाब हळर्णकर हांचे हस्तुकी जावचे अशी तांकां विनंती करता. श्री दिलीप काणकोणकर ह्या चौगांनी एकठांय येवचे. श्री सिडनी पेरेस, श्री गुरुदास कुंकळकर, श्री सूरज डायस आणि श्री अजय मंगेशकर. The fisherman from Jesus Nazareth, Sirdev Tiswadi has rescued dolphin. हे सगळ्यांनी डॉल्फिन माशाक वाटोवपाचें एक मोठें देवाचें काम केलां अशें हांव म्हणन. तांचोय बी ताळयांनी सन्मान जावचो. सगळ्यांनी ताळयो वाजोवच्यो. ताजे मुखार श्री Josino Rodriguez, a dedicated fisherman whose life has been deeply rooted in fishing activities past 40 years. असे लोक आसात म्हणूनच आमकां नुस्तें खावंक मेळटा. For the last 15 years, he has been responsibly engaged in drying fish at the Kolwa Sub Office fish drying platform. Shri Josino Rodriguez. मुखार श्रीमती शशिकला गोवेकर, President of Bodkeshwar Self-Help Group. She is successfully operating the mobile fishing stall since 2015 and supplying fish to general public. Shrimati Shashikala Govekar, President of Bodkeshwar Self-Help Group. आणि सन्मान सोहळ्याच्या निमणेकडेन श्री अशोक मडकयकर हांणी माचयेर येवचे. अशोक मडकयकर, the oldest fish seller from Shorao, aged 80 years. He has contributed 60 years of his life into fishing profession. He also a barrier net operator. देव बरी करू. सगळ्यांचो एकठांय फोटो जावचो. सगळे मानिस्त लागीं बगता की तांणी खुर्चेर बसून घेवचें आणि सगळे सत्कार मुर्तींनी फाटल्यान उबे रावन एक ग्रुप फोटो घेवया. देव बरी करू. ह्या सोहळ्याक खासा उपस्थित राविल्ले टुरिझम मिनिस्टर हांचो आमकां आमी ल्हानशी एक भेटवस्तू दिवन सन्मान करतात. फिशरीज मिनिस्टर निळकंठबाब हळर्णकर हांच्या लागीं मागता की तांणी रोहन बाब खंवटे हांकां सन्मान चिन्ह भेटोवचें. उलयता आमचे फ्रांसिस्को फर्नांडीस पेले ह्या नांवान आमी तांकां वळखतात. ते दोन उतरां उलोवपाक सोदता. दोन उतरां. ओके. आज आमकां हिंगा आपोवन काय बरो येवकार दिलो म्हणून आमचे फिशरी मिनिस्टराक, तसोच आमचो टुरिझम मिनिस्टराक आनी आमचे गोंयचे फिशरमॅन आनी फिशरमॅनाक बायलांक देव बरें करूं म्हणटा. सर, फिशरी मिनिस्टराक सांगता असली इव्हेंटां आमचे सावथ गोवाक जायनाय. 2 वर्सां आदीं आमचे बाब रोहन गांवटे टुरिझम मिनिस्टराक हांवें एक फंक्शनाक सांगलें, सर सगळीं ही असलीं फेस्तां तुमी नोताकूच करतात म्हूण. तेणें मागीर कोलवा काजू फेनी म्हूण फेस्त केलें.
देव बरें करूं. तेच भाशेन आमचे सावथाक फ्रॉम पालोलेम टू दोना पावला भरपूर फिशरमॅन आसात, जाणटे तशे नेणटे तशीं भुरगीं. असलीं फेस्तां आमचे बाणाले गांवांक नाजाल्यार वारकीच्या गांवांक तुमी करपाक जाय सर. इतलेंच सांगून देव बरें करूं म्हणटा आमचे गोंयचो लोक जे फंक्शनाक हाजीर आसात तेका. रिमेंबर, एवरी डे इज अ गुड डे, लायफ इज ब्युटिफूल इन गोवा. देव बरें करूं पयले बाब आनी बरें यश आमी तुमकां आवडयतात. आमचे फिशरीज मिनिस्टर निळकंठ भडणकर हांचे लागीं मागता की तांणी श्री रोहन बाब खंवटे हांकां सन्मान चिन्ह दिवचें आनी तांचो सन्मान करचो. ह्या कार्यावळीच्या निमणे कडेन पावल्या, पूण तुमच्या खातीर खूब कितें आसा. हो कार्यावळ सोंपतकच देखणी नाच जातले आनी वेगवेगळे बॉलिवूड डान्सूय हांगा पळोवपाक मेळटले. ह्या कार्यावळीच्या निमणे कडेन डेप्युटी डायरेक्टर फिशरीज डॉक्टर स्मिता मजुमदार हांचे लागीं मागता की तांणी उपकाराचे उलोवप करचे. On behalf of Directorate of Fisheries, Government of Goa, it is my pleasure and honor to extend a heartfelt vote of thanks for this 9th edition of Aqua Goa Mega Fish Festival 2026. First and foremost, I express my deepest gratitude to Honorable Minister for Tourism, Shri Rohan Khawte sir, for taking out his time from busy schedule to grace this occasion organized by our department. Your presence has truly added value to our department function, sir. I also extend my sincere thanks to our Honorable Minister for Fisheries, Shri Nilkant Halankar sir, for his guidance and support for making this event possible. A special thanks to our Secretary sir, Shri Prasanna Acharya IAS, for his guidance in organizing this festival. I also extend thanks to all my colleagues, fish farmers, fishermen, scientists, all officials present from various institutes, fisheries stakeholders for their presence. Thanks to press and media personnel for covering this event. And if I have forgotten everyone, then thanks to each and everyone present here for this function. Thank you. नवव्या एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवलाचो उक्तावण सुवाळो हांगा संपन्न जालो असो जाहीर करता आनी आतां रोखडेच पळोवया देखणी नाच.